Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азизи гироми қадр, хуб, як ду се рӯз пеш як видео карда будам барои қуръонхонӣ, яъне ки гуфтам ки видеода нависонда будам ки бобо қуръон мехонад ва хеле гап задам дар бораи худам, дар бораи намозхонӣ, дар бораи намози мисол вай намози ишроқ, дар бораи намози шукри вузӯ, дар бораи чо гап задам ва зери комментария нависондам ки бобо худта таъриф мекунӣ. Намедонам чӣ хеле навор кунам ки шумо мисол вай кинанда ягон айб меёбем, хай шумо айбам меёбину. Баъд гуфтам бобо қуръон мехонад, дар оҷа нигоҳ мекунем хеле мардум дастгирӣ карданд ва дар кӯчаҳорам дар дигар ҷоҳорам мебинам, мегӯям бобо хай нағз бояд қуръон бихонӣ, ту бояд агар мисол ягон дига хеле наворо кунӣ рушта бутрош. Чӣ охи мега блогерӣ кунӣ рушта бутрош. Да хай мардум як муддате дашно ҳақорат мекунам, хай ба рафтан мегирӣ, баъдам хеле берӯш ба мегӯянд хай дар қатори бобоҳо ҳисоб намекунанд тара. Ҳозир та мегӯянд рӯши зебо дорем, чеҳраи мисол вай дорем, бо мегӯянд ҳозир шумо мегӯянд ки бо таъриф мекунам. Чизи мардум мегӯям бро гуфтаистам. Ҳамчун бобо мо шуморо эътироф мекунем, шумо як наворҳое кунем ки мисол мо чеҳраи тира дида ба худат муносиб боша. Мардум мегӯянд. Хуб, ба гуфтам хай қуръон ман мехонам, ман пешам қуръон мехондам, ами хай алиф б т с ами хеле вай мекунам, маъношо соз намефаҳмидам. Ва чизе ки ман мегӯм дар ҳамиҷа ман яъне ки оригинал намегӯм, чизи ҳасти ҳамро мегӯм, ман ягон таъриф намекунам чӣ хеле ки ҳаст ҳам хеле. Ҳозирам пеш аз навор кардам, ман умуман пеш аз навор не, дар давраи ёш будам, хеле ёш будам, пеш ай камаза заводид карда рафтан, мисол ай мачид меомадам, пой ба тоҳрат мисол вай мекардем, хӯрок мехӯрдем, баъд мехестам, мисол камаза пой ба тоҳрат, ман камаза мешидам, мерафтам кор мекардам ва ай домлои ширинсухан шиндагием ки агар саҳарқатӣ пой ба тоҳорат 2 ракат намози шукри вузӯ хондан, пой ба тоҳрат ба нияти хоб ризқи ҳалол, ба нияти нафақаи аҳлу аёл мебро мере, агар дар роҳ ягон тири ғайб бизанад, иншоалло ба амри худо як натиҷа мебарӣ. Агар дар роҳ пой ба тоҳорат мисол барои нафақаи аҳлу аёл, барои ризқи рӯзира пайдо кардан пой ба тоҳорат аз хона биромада бошӣ, ба ҳамин ният, ба нияти дизӣ, ба нияти шайтонӣ машиники не, ба нияти ризқи ҳалол ёфтан, агар тири қазо бизанад як дараҷа мебарӣ, ё ки аварид кунӣ як дараҷа мебарӣ, ё ки бомбри дамро як дараҷа мебарӣ. Ва ире ман алҳамдулиллоҳ ман ёд надорам ки кай ҳамин кора ман сар карда будам. То ҳозирам ман давом додаист ҳамин кора. Ҳозирам иншоалло бо мегӯем пой ба тоҳрат ман мехезам вай мекунам, кор мерам. хуб, мана қуръон вақте ки ҳамин қуръони карим ба забони тоҷикӣ мисол тарҷума мегӯянд, чӣ мегӯянд, нависонда шуд, ман қуръонро мехонам. Чанд борам мисол хонда хатм карда буда уҷа дуош аст, дуорам кардагиам. Ҳамин гапҳоро мегӯм, шумо мегӯянд ки ту худта таъриф мекунӣ. ҳамин хеле кора ёхимад, ҳамин хеле кора, хеле кор мекунам, ман хеле мекунам. Шумо агар бовар накунед, ҳамон офаридгор худо якто бовар мекунад ки ман ҳамин хеле кор мекунам. Хай вақте ки мардум дастгирӣ кард ки бобо бояд қуръон бихонаву ягон мисол чени мефаҳмидагӣ ман мисол ба шумо сухан кунам, хай беҳтарин хай қуръон бихонем. Хай ношугӣ ҳамо ки ҳамо блогерои ҳамо сарличу кумличу ҳамин сарличу ҳамо хайб мекунанд, мисол боборо ҳарчи мекунанд, ношугӣ ҳаваё. Хай биё ман қуръон мехонам ки шумо чӣ мисол вай мекунед. Хай аки ман як мусафиде ҳастам ки бисёри мардум мешиноса, шумо мегӯед бара дафша мара суроғ пай мекунанд, ҷодаи бобо чико кеси суроғ кеси. Биё дигар наворҳои мисол безеб намекунад, қуръон мехонам. Хай қуръон аки хонданаш шумо бо комментария насонад ки бобо бисёри бад гап мезанад, қуръона бихон. қуръона ҳоҷи Мирзо Ака бихонад, қироат кунад. мулло Абдураҳими Қазоқонӣ, фаҳмидӣ, мавлаи Бохтарӣ бихонад ки ваё олимам. Ман як пур аз той мусалмонам, қуръона ҳарфи кирликихати мехонам. Бо як кас гапи безеб гап зад, ноаузумбилло комментария ки ту нависонад ки қуръон ҳеҷ қадр надорад, забони арабӣ, забони чиқати кирликихати, ноаузумбилло. Хай аки ё аям давраи ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадагиам.
و با یک دوملو ها هم دستوید که ایستن برای قرآن خونی ما گفتن که تو انا چو دیلوتون خیلی غش دای نه همی تو دوملوی من کمیتری نویسونده مرا دوزخ تا بردی در و دوزختی تی و مای آفریدگار میدونه دیلی تی خیلی بدای و تو مرا گوش که تو مرا یک کمیتر بنویس که دل ما گرم شوه تو دوملو ما دوملو نه ما هیچی ما یک خاکی زمین ما یک پرستو مسلمان دست رو میدونم تو دوملوی نخوام خیلی مردم هم خیلی یک غضب قتی یک نفرت قتی یک تو می چیرا دوزختی قتی هم خیلی وایکنی تو مدام مثلا کمیتر بنویسی آخی رسول اکرم صلی الله علیه و سلام زنکی یهود که پروتیو رسول اکرم صلی الله علیه و سلام داشنام قرآن میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلام برو بند هوای گرفت تو خانش آورد هسته که نوروده تو خانش آورد بعد همون یهودی زنک بود یا که پیرمرد بود یا که زنک بود گفت که بچه‌م تو این قدر مهربان هستی نسبتی مثال کلانسولان نسبتی مثال این قدر غمخور مشفق هستی یک تا آدم برآمده محمد میگن مردم گمراه کسته ما بودو تو را گمراه کنی گفت مادر جان گفت پدر جان همون محمد من هستم گفت وقتی که محمد که تو باشی این قدر مثال تو دلی پاک داری این قدر مهر و محبت داری این قدر با یهودی با دشمنی تو این قدر باید داری مهر و محبت داری خیست همون یهودی ایمان آورد تو ملایی یک چیزی بگو که دلی ما گرم شوه تو ملا تو مثال داملای کلام نخوام مردم با همین خیلی یک فتنه با همین خیلی یک درم دوزختی کردن با همین یک دلینیتی ناپاک من ملاهای اساسی را خاک پاتون مثال بالای چشم شما نخوام مرا این قدر مثال شما تنها معلومات کنید دوزختی داملا هسته یا که یکم دهخانی خاک برده هم تو نخوام مرا دوزختی بگوی اولی من انشاءالله با امر خدا در همون دروازه دوزخت میبینه کلی دیلورت با دیلی ما الله پاک خبر داره خیلی کمیتر نیست اگر داملا باشی اگر حکم با دوزخ کسی حکم با کفر کسی باشه چی کی خیلی تو خیلی داملایی تو در قطار داملا ما ایزه ترمان بکنم ما داملا نیستم ما یک مثال گمراه میگن مرا دوزختی میگن مرا تو میگن که تو بابا اینم خیلی آخی من چیزی که من هستم بین من و الله مهربانه تو کارو چیه به ما آخی تو داملا یک سخنه بود که مردم دلی شما گرد شما جمع شون اگر از نام داملا گم میزنه ما داملا اساسی هیچ وقت مثال خیلی با یک آدمی مثال به ثوابی خیلی گپ نمیزنه که گپ گفت دل ما گرم شوه قرآن میخونم تو میگو قرآن خوانی فقط برای داملا های توبه کردم خدا منم خیلی گپ میزنم برای که دل پاک دارم چیزی که هست بالای اکران میبرم توبه کردم خدا نخواهم خیلی کمیتر بنویسی تو دوزختی تو خدا هدایت میکنه تو خیلی خیلی من شرایط ما هستم میخونم مانن من قرآن بخونم بچه مانن بخونم که یکم کمیتره مرا میشناسن مرا میشناسن بگن که تو میگو برا دافش یوتیوب برا که من یوتیوب داف میشم میرم راه رو دم هزار کس مثال قطعی من نوار میکنم برای صحبت میکنم میگه بابا یا دعا بده من چیم دوستم گم میزنم قرآنم خواندم شما با من نفرت دارین پگه هم دوزخت بهش بینی که من در جنت رو فیدم شیشتگیم در بالاشتگیم تو همجورم نفرت نکنی توبه کردم خدای بچه مردمی سربلندی تاجیکستان عزیز همین بابا کنده 99% آن آدمایی که همین تلفن دارم مرا میشناسن روزم بتن من یک کار میکنم دم قرآن خوانی مرم شما مثلا کمیتر میگم میزنه توبه کردم خدای روزو میتن مردم مرا میپرسن چیکار کسی من هر روز چی کار میکنم گیجا رفته ایستم بعد چی کار مشغولم بالای نوار میبرم تا مردم وقتی که مردم بعد 5 سکوند مردنی من تمامی افراد میبره که بابا کل مرد تو خودت چی بر من برابر میکنی تو داملایی تو تفتدانی تو مثال شیاخی تو برای بخوام تو با مردم جلب که به همون چی خود با من چی چقه میشه بیا والله بالله تعالی قسم کلام آدمی گفدان است مرا فایرو که من رو فرو بشین کچمو گفت زنم روزو مته دم شبکه اجتماعی قرآن کلام الله میخونم شما با من نفرت نکنه این چیزا شما نوار را بسیار بچه نوار درست بچه